अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद नो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपका भाई सुहेल अहमद। हमने आपके साथ जो ज़िला वाइज सेंसस के मुताबिक आबादी का जो आदाद शुमार हम शेयर कर रहे हैं और वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये अब तक हमने मलकन डिवीज़न के 7 अजला जिनमें चतराल अपर, चतराल लोअर, अपर दीर, लोअर दीर, बाजावड़, मलाकंड और स्वात ज़िले के आदाद शुमार शेयर किए हैं। इस हवाले से अगर कोई तजवीज़ हो कि जिसमें बेहतरी लाई जा सके तो उम्मीद नो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मलकन डिवीज़न के जो अगले डिस्ट्रिक्ट के आदाद शुमार शेयर कर रहे हैं वो शांगला है, और इसके बाद फिर आखिरी ज़िला बुनीर का हम नेक्स्ट व्लॉग में ये इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो ज़िला शांगला की कुल आबादी 2023 के सेंसस के मुताबिक 8,91,252 रिकॉर्ड की गई है, जिनमें मजमूई तौर पर गिराने 1,25,551 हैं। यहाँ के ज़िले में ग्रोथ रेट जो है वो 2.71 रिकॉर्ड किया गया है। लिटरेसी रेट यानी तालीम की शरह की बात अगर हम करें तो ये मर्दों में 48.8%, जबकि ख़वातीन में ये 17.8% रिकॉर्ड किया गया है। चूँकि मजमूई तौर पर ये रूरल आबादी है, मर्दों की आबादी रूरल में 51.6%, जबकि ख़वातीन की आबादी 48.4% रिकॉर्ड की गई है। यूथ की अगर हम बात करें तो इस ज़िले में यूथ में बॉयज़ की यानी कि तादाद यूथ 24.2% और ख़वातीन की लड़कियों की वो 25.0% रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे कोई अफराद नहीं है जिनका कोई अपना घर न हो। फॉरेनर्स यानी कि जो फॉरेनर्स यहाँ है वहाँ ये इसकी मजमूई तौर पर 0.12% और मर्दों में, जबकि ख़वातीन में ये शरह 0.14% रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे लोग जिन्होंने अब तक कोई शादी नहीं की है, इनमें मर्दों में ये शरह 29.44%, जबकि ख़वातीन में 17.2% रिकॉर्ड किया गया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो ये बॉयज़ में 41.2%, जबकि ख़वातीन में यानी लड़कियों में ये शरह बच्चियों में 64.5% रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मजमूई तौर पर जो नौजवान अब तक जिनकी जो बेरोज़गार है उसकी शरह जो है वो 80.9% यानी तकरीबन 81% रिकॉर्ड किया गया है। उनकी तादाद रूरल में ख़ासकर ये 1,77,430 रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद की बात करें तो ये 1,63,716 है। इस तरह जो होमलेस पॉपुलेशन है वो तकरीबन मजमूई तौर पर रूरल में सिर्फ 23 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई घर नहीं है। अगर हम यहाँ के तहसीलों की बात करें तो मजमूई तौर पर शांगला में 5 तहसीलें हैं, जिनमें अलपुरी तहसील के आदाद शुमार की अगर हम बात करें तो यहाँ के हाउस होल्ड यानी कि घराने जो है वो 52,377 हैं। सेंसस 2023 के मुताबिक मेल आबादी 1,89,268, फ़ीमेल की आबादी 1,77,504, मजमूई पॉपुलेशन 3,66,772 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ये 2017 के सेंसस के मुताबिक ये आबादी 3,07,333 रिकॉर्ड की गई थी। तो अगर हम इजाफे की शरह को देखें तो 2017 के मुकाबले में 2023 में जो आबादी रिकॉर्ड की गई उसमें मजमूई तौर पर 19.3% इजाफा देखने को मिला है। दूसरा जो तहसील है पूरन तहसील, यहाँ पे मजमूई घराने 25,421 है। मेल आबादी 2023 के मुताबिक 89,892, फ़ीमेल की आबादी 81,866, जबकि मजमूई आबादी 1,71,758 रिकॉर्ड किया गया है। 2017 के सेंसस के मुताबिक इस तहसील की आबादी 1,45,298 रिकॉर्ड की गई थी। इजाफा 18.2% रिकॉर्ड किया गया है। बिशाम तहसील की बात करें तो यहाँ मजमूई घराने 18,282 है। मेल आबादी 62,068,
جبکہ فیمیل کی آبادی 59,211 اور مجموعی آبادی 1,21,279 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2017 کے سینسس کے مطابق یہ آبادی 1,05,950 ریکارڈ کیا گیا ہے، اضافہ 14.4% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چکیسر تحصیل کی بات اگر ہم کریں تو یہاں مجموعی گھرانے 17,458 ہیں، میل آبادی 65,315، فیمیل کی آبادی 62,923، مجموعی آبادی 1,28,238 ریکارڈ کی گئی ہے۔ 2017 میں یہ آبادی 1,10,785 اور جبکہ ابھی جو اضافہ دیکھنے کو ملا ہے وہ 15.5% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مرتوم تحصیل جو ہے اس کی آبادی گھرانے کی اگر ہم بات کریں تو یہ 12,013 ہے، جبکہ میل آبادی 53,428 ریکارڈ کیا گیا ہے، فیمیل آبادی 49,777، پاپولیشن ٹوٹل جو ہے وہ 1,03,205 ہے۔ 2017 کے سینسس کے مطابق یہ آبادی 90,243 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اسی طرح یہ آبادی میں جو اضافے کی شرح ہے وہ 14.4% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امپلائمنٹ سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں تو جو پیڈ امپلائیز ہیں اس کی شرح 7.7% ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ایسے امپلائیز جو کہ ان پیڈ ہے اور فیملیز کے ساتھ اٹیچڈ ہے اس کی جو ایگریکلچر میں یا اس طرح دیگر جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے جو امپلائیز ہیں جو کہ ان پیڈ ہوتے ہیں ان کی شرح 8.6% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایسے گھرانے مجموعی طور پر ضلع شانگلہ کی اگر ہم بات کریں تو ایسے گھرانے جن کو ابھی تک بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے اور اس کی تعداد 6,90,297 یہ اربن میں آتا ہے، جس کی تقریباً کوئی 1.80% مجموعی شرح بنتا ہے، جبکہ رورل میں یہ 5,42,317 ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کی شرح 14.16% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح جن لوگوں کو یعنی ہاؤس ہولڈز کو گھرانوں کو پانی کی سہولت میسر نہیں ہے اس کی شرح 13.2% اربن میں، جبکہ رورل میں یہ 20.39% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایسے گھرانے جن کو گیس کی سہولت میسر نہیں ہے تو یہ اربن میں 10.23%، جبکہ رورل ایریاز میں یہ 51.9% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر شانگلہ میں ہم مجموعی طور پر ووٹرز کی بات کریں تو یہاں مجموعی ووٹرز جو ہے وہ جو 9 مارچ 2026 کو ای سی پی کی ویب سائٹ پر جو ووٹرز کی جو ڈیٹا دستیاب ہے اس کے مطابق یہ 4,88,973 ٹوٹل مجموعی رجسٹرڈ ووٹرز ہے۔ میل ووٹرز کی تعداد 2,58,278، جبکہ فیمیل ووٹرز کی تعداد 2,30,695 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہاں 2024 میں جو الیکشنز ہوئے اس میں NA11 شانگلہ واحد قومی حلقہ ہے جس پر انتخابات ہوئے، اور اسی طرح PK 28 اور PK 29 اور PK 30 مجموعی طور پر 3 صوبائی حلقے ہیں جن پہ انتخابات ہوئے ہیں۔ یہ تھے معلومات شانگلہ کے حوالے سے، اور نیکسٹ ہم ولاگ میں ضلع بنیر کے اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اسی طرح ملکنڈ ڈویژن کے تمام اضلاع کا جو ڈیٹا ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ امید نو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے سپورٹ کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے۔ تو اگر کسی نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم یہ چینل سبسکرائب کیجئے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ شکریہ۔